Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala awakhir ar-rajab min maghfiratillahi subhanahu wa ta'ala wa dakhala ila syahri sya'ban syahrul mansub ila sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahmadullah fi kulli halin min al-ahwal. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ala wahidun la syarika lah al-malikud dayyan wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam فهو أفضل حبيبه. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين إلى جنة النعيم وسلم عليهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فيا معاشر المسلمين أوصي ونفسي وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الحاضرين وأحباب الميامين جماعة salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir Jumat daripada bulan Rajab ini, marilah sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menambahkan kenikmatan bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Sesuai janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tatkala kalian tidak mau bersyukur, mengingkari, mengufuri daripada nikmat Allah, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral hadirin wa ahbabul mayamin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas, tidak ada nikmat Allah itu kecil, semua nikmat Allah itu besar. Tanpa kita menghirup nikmat Allah, kita tidak bisa merasakan hal yang lezat nikmat di alam dunia ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan bilangan yang tidak bisa dihitung. Adad la yuhsar, tidak ada bilangan hitungannya. Itulah kehebatan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa ahbabul mayamin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah saya berdiri di atas mimbar, bermuhasabah di dalam jiwa kita setiap hari, setiap minggu, setiap Jumat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bil qawli wal fi'li, takwa di dalam perkataan, tindak langkah kehidupan, hingga kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kehidupan sa'adatud darain, kehidupan yang sejahtera hakiki dunia dan akhirat, diraih dengan bertakwa kepada Allah. Takwa itu adalah khauful jalil, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wal amal bit tanzil, dan orang bertakwa itu selalu mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran, dan mengamalkan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qanaatu bil qalil, dan orang yang bertakwa itu selalu menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun pemberian datang dari Allah,
melalui jalan manapun dia terima dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan orang bertakwa itu selalu mempersiapkan amal ibadahnya agar baik bertemu kelak di akhirat Allah, agar di yaumul mizan baik timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi amalnya sia-sia. Ma'asyiral hadirin wa ahbabul mayamin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga merupakan imtithalu awamirillah wa sinabu nawahi, semaksimal mungkin mentaati perintah Allah dan semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berubudiyah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan menjalankan ketakwaan, maka sebenar-benarnya ibadah itulah yang mengarah kepada tuntunan yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa ahbabul mayamin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam akhir bulan Rajab. Rajab adalah merupakan syahrul zara', yaitu bulan yang mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menimbulkan, menanamkan daripada amal-amal yang baik. Wa syahrul Sya'ban syahrul hasad, dan yang mana bulan Sya'ban merupakan bulan panen bagi kita untuk menyongsong agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Artinya kita jangan beristighfar saja di dalam bulan Rajab kita tinggalkan. Bulan Rajab memang bulan ibadah, untuk kita senantiasa meminta ampun setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan istighfar sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita rutin baca habis solat maghrib, setelah solat isya, ataupun setelah solat 5 waktu yang lainnya, minimal sehari semalam ada kita mengamalkan istighfar tersebut 70 kali atau 100 kali. Inilah istighfar yang mengarah kepada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kita hanya berharap kepada Allah hanya bulan Rajab saja Allah menerima taubat kita, tapi di bulan Rajab lebih ditekankan lagi kita untuk meningkatkan ibadah taubat kepada Allah. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengajak diri kita untuk meraih rahmatnya. Perintah-perintah Allah yang wajib, yang sunnah, perintah solat 5 waktu pun ada di dalam bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di dalam bulan Rajab adalah hari-hari maghfirah Allah, pengampunan di dalam diri kita. Agar semangat kita selalu beristighfar meminta ampun kepada Allah setelah bulan Rajab masuk kita daripada bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat kita di dalam bulan Sya'ban untuk bersalawat, bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah istighfar yang kita baca di dalam bulan Rajab merupakan kesuksesan kita di dalam bulan Sya'ban untuk semangat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau istighfar meminta ampun kepada Allah tidak diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istighfar itu istighfar yang sia-sia. Hanya minta kepada Allah tapi meninggalkan nama salawat kepada Rasulullah SAW, maka istighfar itu istighfar yang sia-sia. Istighfar itu bagaikan di hadapan Allah sebagai habaan mansura, lewat-lewat saja, bagaikan fata morgana, tidak ada artinya. Dengan kita membasahi diri kita dengan istighfar bulan Rajab dan salawat kepada Nabi yang kita akan songsong di dalam bulan Sya'ban, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, sebab Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Maka harus kita imbangkan istighfar kita tetap jalan terus dan salawat kita iringi. Demi apa kita bersalawat kepada Nabi? Demi kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan demi istighfar kita, taubat-taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taib habibullah kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah, yang mana kekasih Allah tidak membawa dosa bagi orang-orang yang bertaubat.
tapi taubatnya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW dengan salawat kepada beliau, dengan salam kepada beliau, serta mengikuti sunnah beliau. Inilah istighfar dan taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan renungan akhir daripada Jumat di bulan Rajab ini menyongsong bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala sihat badankan di dalam jiwa kita untuk selawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk senantiasa bertadabbur Al-Quran masuk bulan Ramadan demi memperbaiki amal kesalehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulul haqqa bihi qawlihi yahtadil muhtadin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Artinya gini, masa sesungguhnya manusia sangat merugi di hadapan Allah kecuali mereka yang beriman dan mengiringinya dengan amal saleh dan saling menasihati di dalam kesabaran dan saling menasihati di dalam kebenaran. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الرحيم الرحمن الملك العظيم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحمد الله في كل حال من الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله تعالى وحده لا شريك له الحنان المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أجمعين. فإن الله سبحانه وتعالى يأمركم بالتقوى حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يأمركم بالصلاة على نبيه قديما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم نبي الحرمين مكة والمدينة وعلى آله الطاهرين الأخيار وأصحابه الغر الميامين وسلم عليهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. واعلموا أن الله يرضى عن جميع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وذي النورين عثمان بن عفان وليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا الإمام علي بن أبي طالب وجميع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم انصر إخواننا في غزة والفلسطين وانصرهم من الأعداء الفاسدة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أواخر رجب وشعبان، بلغنا رمضان وعدنا فيها الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من جوارحنا من المعاصي والآثام، وارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت راض عنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وارضنا وارضنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم عن ثلاث وينهى عن ثلاث. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى العظيم وجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.